Hi everyone! Sa mga ga-hesitate mag-try sa atong Lux product, it's because dili daw siya tambal. And it's a good thing nga dili siya tambal. Kay si Lux product capsule na to din is a food supplement. It's a kind of supplement nga mag-provide og nutrients sa atong lawas and mag-prevent og disease nga posible na itong makuha. Ang tambal manggod is ginatake sa tao nga naisakit para maulian. Pag masubra ka ni og take og sigihon ni mog take sig dawat imong lawas og tambal. It's possible nga pwede madawat imong atay, mahilo ka tungod sa mga chemical nga nakahalo ani. Atong Lux product capsule supplement walay chemical from fruits and veggies ang Lux capsules nato dinhi. And dagan mga health benefits nga makuha nimo ani, proven and tested by many nga na cured through Lux product, natabangan o natambalan tungod sa Lux product capsule.